Ka foko jamana marabaw ka kilen dɔw tara yenno min bɔr'o ko la, an bɛ kuma kan ni kunnafoni daminɛ la. Kasanga o walejugu kelen ninnu a minnu kɛra bamanciw fɛ, taama dɔ kɛra kunungo Banɲagara Bankas sifinw fɛ walasa u ka nisɔngoya jira nin ko ninnu na, a bɛna dɔw ka seerew lamɛn. Mali kiiritigɛ soba min wele ko Cour suprême ɲɛmaakuraw bolo donna baara la kunungo Colonel Assimi Goïta fɛ, a fana ko tɛmɛna cogo min na kiledu donkɛru bɛna kuma kan ka fara o kan. Sɛnɛkɛ mobili bɛ wele ko tracteur o 225 o fana dira sɛnɛkɛlaw ma jamana caman cɛfaga ɲɛmaa fɛ. Lewana usanga saba nɛgɛ kaɲa 18 sanfɛ jeliba sisuwale jɔla kuma kɛso kɔnɔ k'aw fo ne ka koɲumandow ka dongo don timinaja kosɔn bi arabado juin kalo tile 22 sanba 2 ani 22 donkɛwuru kɛnɛ kan baara mu dalen anw hakilina ye a kɛnɛ bɛ to ka sigi ladala Kasim Tarawele fɛ. Hɔrɔn sɔntan jaka fari bɛngɛ ba tungara ko ngalon bɛ da ɲɛɲɛ de la ko nɔn tɛ fini ko de bɛ kɛ fɔyɔ ye bɛngɛ jabati ko bɛngɛ ko koba bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ nka kelen mun m'a kɛ maaw bɛ mɛn ka k'o lakali fasojɔ ni dusu tɛ taa fasojɔ ni kuma tɛ taa danaya ni tilennenya i wuli kun ani i ka cɛsiri kun k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛɛ sini bɛɛ wa hali sinikɛnɛ fana bɛɛ bɛngɛ sabula fasojɔ ale ko laadiriya ale ko tilennenya bɛngɛ n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka ko bɛ ka ɲɛ i yɛrɛ kɛcogo lajɛ i k'i taabolo lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ min b'i diinɛ ni ŋaniya na n'a b'i dusukun na k'i bɛ ka o waleya m'a fɔ fɛn t'i sɔrɔ nka a ka ca Ala fɛ i bɛ bɔ a bɔda ɲuman fɛ bɛngɛ ne ka jateminɛ fitinin na a bɛ san damadɔ bɔ anw ka jamana kɔnɔ n'i ye politiki mankan wulilen ye Bamakɔ min ye an ka jamana fan dɔ fɛ jigitigɛ ko bɛ an sɔrɔ o don ko Jalasagu Janweli Sege Bankas marabolo la min kɛra ye bɛngɛ a ma bɛn sabula maliden bɛɛ lajɛlen ni lakana ka kan maliden bɛɛ lajɛlen bi haminako ye min ye o ye basigi ka se ka na bɛngɛ waleya in kɛlen fɔ nin waati in na dugu caman bɛ yen n'a maaw masalala ni dugutigiw masalala ni kamalekuntigiw masalala bɛngɛ u bɛɛ lajɛlen ko an ma fanga kana se ka fosi wɛrɛ kɛ olu ye a kana na u dɛmɛ a kana na ni foyi ye min ye yiriwali sira ye a k'a to lakana ka kɛ olu k'u ka taa ni ka segin u bɛ se ka lafiya cogo min u sigiyɔrɔw la k'u dayirimɛ sɔrɔ o baaraw ka timɛ bɛngɛ biɲɛ kurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ bi na anw bɛ taabolo min na anw b'o dɔn nka n'i ye politiki gingan wulilen ye bɛngɛ a kumamisɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛfɔ nka jɔyɔrɔ ɲini ka ca yɛrɛmakaran ka ca ko la n'a faso ko ye kuma tɛ k'i sigi k'i wuli waati k'o dantigɛ i ye bɛngɛ nin bɛɛ ka ɲi min na maaw k'a dɔn k'a fɔ u nakun ye min ye u diinɛ n'u ŋaniya la u b'a ka min kɛ Ala bɛ sutura caman da u kan furancɛla fanga yɛrɛ sinsinyɔrɔ tun ye mun ye jamanadenw ka danaya o danaya bɛ tali kɛ mun na bɛngɛ waleya minnu bɛ timɛ u timɛcogo ɲuman ani u lasabatili k'u sinsin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i hakilila tigɛ cogo min nka nin dɔgɔkun laban in na waleya minnu kɛra Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na politiki dasira fɛ ani waleya mun yera bankasikaw fɛ bɛngɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ maaw hakili jigin kunun na ka hakilila sigasiga don jamanadenw kunkolo la o hakilisigi o basigi foyi tɛ se ka na n'o ye bɛngɛ ni baara kɛcogo ɲuman tɛ o kɛcogo ɲuman tɛ se ka kɛ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ baara min na an bɛ cɛsiri min na an b'a fɛ ka jamana min sɔrɔ a lakana ko a kisili ko maaw n'u bolominɛw olu kisili maa kelen ka baara tɛ bɛngɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ a la kana jɔ i yɛrɛ la fiyewu k'a fɔ bi k'i bɛ se ka min kɛ kunnafoniko la k'i bɛ se ka min kɛ wulikajɔ la yaasa i ka sigida i ka bonda i ka kin i ka du a bɛ se ka kisi cogo min na bɛngɛ sabula an bɛ kɛlɛ min na nin ye bi ko tɛ ɲɛmaa fɛn fɛn nana an ka jamana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ
a tɛ se ka ban don kelen kɛlɛ ka di o y'a ye i ni min bɛ ɲɔgɔn na i b'o dɔn anw ta in ɲaaminen don i ni dɔ bɛ si ani marifa bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ wuli i kama dɔ bɛ tile aw da la i n'a fɔ min kɛra Jalasagukaw fɛ yen ka sugu bɛɛ lajɛlen baara kɛ fitirimakɛ waati kɛ firi aw kan ka don an n'aw ka daw cɛ min ye tasuma ye k'o mɛnɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka duguw ci ka taa bɛnkɛ k'a sɔrɔ u nana u ye ciw kɛ u ye sanuw kɛ u y'u mago bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ maaw yɛrɛ k'u hakilila tigɛlen don bɛnkɛ fanga k'a taabolo falen fanga ka cɛsiri kura boloda fanga ka danaya kurakuraya yaasa min ye waleyaw ye min ye kumakanw ye olu ni kɛwalew olu ka taa ɲɔgɔn fɛ nɔn tɛ bi an bɛ waati min na nin ye danaya dɔ bɛ ka bɔ a la sigasiga bɛ ka don maaw dusukun na o dun mana kɛ bɛnkɛ o man ɲi furancɛla fanga yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ bi min ye jamana taacogo ye a kɛlɛbolo a politikiko a bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la maaw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na bi bɛnkɛ o tɛ kɛ ni fan kelen ye o tɛ kɛ fan dɔ ka ɲɛkumu kan bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma hali n'o y'a sɔrɔ a politiki kunda a kuma ka ca nka n'an sera ka jamana bila sanfɛ bɛnkɛ an bɛ sɔn ka kisi. Fali ba min kɛra ka ɲɛsin sigidala mɔgɔw ma Jalasagu Bankas cercle kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw ka ciden dɔw taara u ko kɛnɛ ka wasa ka taa sangafo laadaw sigi ani ka se ka jigisigi kuma fɔ yengaw ye a ko hukumu kɔnɔna na sigidala mɔgɔ dɔw ni Banɲagara gouverneur ye ka hakilila di an k'olu lamɛn. A diyara mɔgɔ bɛ yan sisan a diyara y'aw ka nali la mais an kɔni bɛ fɛn kelen min ɲini aw fɛ min ka gɛlɛn an ma foyi tɛ ni sécurité tɛ. Ala sago aw sago ni sécurité tɛ an tɛ se ka to yan dɛ a gɛlɛya bɛ an musow de kan an muso an sɛgɛnna an ɲanina anw de cɛw sara anw de denw de sara anw de balimakɛw sara bi an bɛ yɔrɔ min na an kunkolo tɛ se kabakolo la an sen tɛ dugu ma an bolo b'an solo la a k'a kɛ Ala n'a kira de kama an ka se ka sécurité sɔrɔ an kɔlɔsi a y'an sago ale a ye ɲan ma dɛ an ko sécurité nin ka gɛlɛn an ma a ka gɛlɛn an ma a ka gɛlɛn an ma dɛ a ye jija Ala sago aw sago an kɔni kuma min b'an fɛ o de ye. Assalamu alaikum. Aw nana an ka jamana kɔnɔ a diyara an ye kosɛbɛ kabi an bɛ min ɲini aw fɛ tiɲɛni min kɛra komi o ye commerçant bɛɛ faga ka butigiw bɛɛ kari an bɛ fɛ le ministre ka taa a yɔrɔ ye ka mɛntɛrɛ ka ye ka lakale ɲɛfɛmɔgɔw ma ka da ye kosɛbɛ. A ye jamana kelen den de an tɛna ɲɔgɔn burujuba an tɛna ɲɔgɔn ban an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn dusukasi an tɛ foyi la ni ɲɔgɔn joli boye bɛɛ bɛ sira la ka na an minnu bɛ an kɛrɛfɛ yan depuis fɛn in kɛra ale wo ne wo an si ma sunɔgɔ fo bi an si ma sunɔgɔ minnu bɛ sanfɛ fɛnɛ an faamaw fɛnɛ olu fana ma sunɔgɔ u bɛ sira la ka na bɛɛ la yan cɛkɔrɔbaw dɔw sirannen don dɔw tɛ se ka kuma musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan ka n'u tɔɔrɔ yan ka n'u bali u ka balo ka n'u bali u ka sunɔgɔ ka n'u bali u kana sɛnɛ kɛ Ala m'o fɔ dɛ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibili kɔnɔ a tɛ nin ye diinɛ o diinɛ ta a t'a si la mais n b'a ɲini aw fɛ faamaw bɛ na. An y'a fɔ ten kunnafoni kuma waati la ko taama dɔ kɛra wasa ka nisɔngoya jira ni taabolo ninnu kan kununko sɔgɔmada fɛ Bankas mɔgɔ minnu taamana an k'olu dɔw ka seerew lamɛn. Don o don u bɛ taa mɔgɔw jaliji ninnu gidɔrɔn kɔni tigɛra ka ban gidɔrɔn tigɛra tant que ni laɲini ma sabati donc foyi tɛ se ka bila donc Asimi i tulo b'an na kɔni Ala sago i sago. Faamaw k'a lajɛ a ko an tin ko i ka tin ko ta ka kuma dɛ a ka sigi ni kuni kɔnɔ a ma foyi faamu a la foyi y'an ma faamu dɔ y'an ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de faga a bɛɛ denmisɛnnin mɔgɔ 2 de bɛ ne bolo ne denmisɛnnin fitinin kɛra filamuso ye i bɛ mun de kɛ diɲɛ na. Tiɲɛ yɛrɛ la u ye tenitigiw ka fɛngɛ k'an sigi yɔrɔw la u kana taa mɔgɔw faga ye ka tila ka segin ka n'u da Bankas yan nɔ a tɛ ban ye u kan ka k'an sigi yɔrɔ bɛɛ pour que mɔgɔw ka lakana cogo min na mɔgɔw den bɛ faga bunɔw bɛ jigin jeni na cɛ bɛ faga la den bɛ faga la cɛ na an tɔɔrɔlen don an dusu kasilen de don taa yɔrɔ t'an bolo na yɔrɔ t'an bolo an b'an komini ka taa an ja yɔrɔ jumɛn don o don an bɛ weleli kɛ faamaw ye tasuma tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ tiɲɛ yɛrɛ la u kan ka min kɛ u kan k'a kɛ de u kana taa mɔgɔw faga ye ka tila ka n'u sigi Bankas yan nɔ u tɛ k'an sigi u tɛ ban ye u k'an sigi yɔrɔ bɛɛ awo o kundogo o kaani o yɔrɔ bɛɛ u kan ka k'an sigi pour que mɔgɔw bɛ lakana mɔgɔw b'u ka sigi kɛ cogo min na fɛnɛ tɛ kɛla ye
mɔgɔ bɛ balo cogo di tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kasi lu ka min kɛ o kan ka kɛ yɛrɛ foyi d'a ma u bi tɛmɛ n'a bɛɛ ye ka taa n'u nana u bi an de halaki sɔrɔsiw dɔrɔn ka taa u ka ɲɔw cɛ k'u ka bigaw cɛ u sɔrɔsiw y'u kɔdɔ dɔrɔn u seginna ka na u y'an ka fɛn bɛɛ de halaki sɔrɔsiw ye ɲɔ min cɛ den kelen u ma di jalisago duguden foyi ma dugutigi m'a ye dugudenw ma u y'a bɛɛ cɛ ka n'u da yan nɔ n'u b'a dɔn kun tɛna sigi hali u kun kana taa u y'an tɔɲɔ u y'an tɔɔrɔ faamaw te waati min na n'an ka jarisiw bi ɲɔgɔn kan u ma foyi k'an na an bi dumuni k'an b'an ka fɛn bɛɛ kɛra an sago ma faamaw nana u ɲɛna ko n'u faga k'u ka ɲɛw cɛ k'u ka fɛnw jeni u taara dɔrɔn u donna an kan hali u tun ka nana u tun ka to u tɔɔrɔ la an ka to an tɔɔrɔ don kun ka foyi ti ne bolo ne ni n ka denmisɛnnin mɔgɔ fila n ye kelen bamu ka kelen tɛgɛ minɛ an y'a waasi fo b'an ka si yan nɔ senna foyi t'an bolo u k'a kɛ ala n'a kira kama u k'a lajɛ Mahmoud Gindo min ye a ko labɛnbaga dɔ ye tagama ye min kɛra kununko sɔgɔmada fɛ Banɲagara an k'ale ka hakililaw lamɛn. Marisi kun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya mun y'an sɔrɔ tile filanin na tiɲɛni mun donna an kun Jalasogu ani Sege mara la donc maintenant depuis o kɛlen an kɔni ye dusukasilen don an t'a dɔn an bɛ min fɔ an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ mun na mɔgɔ minnu tora a la n'an ko k'an b'a dafɔ jama foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a dafɔ dɔw bɛ ka 250 fɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'a bɛ 300 bɔ mɔgɔ 250 bɛ faga yɔrɔ min na est ce que dugu bɛɛ ma wuli an bɛ se k'a fɔ dugu tɛ yen bi Jalasogo butigi tɛ yen u ye min bila u y'a bɛɛ jeni u ye sow jeni ka cɛw bɛɛ minɛ ka taa kungo kɔnɔ k'u bɛɛ faga an hakili la ni armée kun ye bangasikaw lamɛn ni armée kun ye lamɛnli kɛ an hakili la a bɛ se ka kunbɛn parce que waleya in daminɛna 17h ɲɛfan de la or alerte kɛra 15h 16h waati na réseaux sociaux la bɛɛ y'a kɛ mais intervention ma kɛ fo o dugusajɛ 8h30 9h ɲɛfan na armée farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka sira minɛ ka taa Jalaso o y'a sɔrɔ kojugu kɛra mɔgɔw fagara bi an bɔkun ye o de an ka mɔgɔ bɛ bolo la nin y'a kalo 7 ani tile 11 u ye mɔgɔ 30 bɔ an t'a dɔw bɛ lahala mun na an t'a dɔw bɛ yɔrɔ mun na porte tɛ an ma min bɔ yɔrɔ tɛ an ma taa yɔrɔ min na hali bi an t'a dɔn a ko ɲɛ bɛ cogo min na o gɛlɛya bɛ bangasi kan nin y'a san joli sira kelen bɛ tigɛ anw na par ni sɔngɔbiya mini bɛ d'an ye kari bɛ minɛ bangasikaw bɛ identifier u bɛ jigin u bɛ faga bi gɛlɛya mun bɛ centre kɔnɔ a dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ an kan bangasi bi bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ encerclé don mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka voyager an ka transporteurs mobile bɛɛ jɔlen don bɛɛ bɛ chômage la mɔgɔ tɛ yen min bɛ taa jago kɛ donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ an dala bi a bɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ kan or i b'a ye k'a fɔ réseaux sociaux la kɛrɛnkɛrɛnnenya vidéomaniw an b'a f'u ye transition dɛmɛli an bɛɛ b'u dɛmɛ mais an ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ l'armée monte en puissance an kɔni n'o ye tiɲɛ ye a bɛ ka monter en puissance dugu mun na u ko dugu préciser o de ka d'an ye mais bangasi an m'a ye. Bamako yarno i b'a ye k'a fɔ ko kiiribulonba min wele ko cour suprême ɲɛmɔgɔw kɔni bolo donna baara la kununko colonel Asimi Goita fɛ o ko kuma kɔnɔna na sariyako minisiri Mamadou Kasuge ale ni procureur cour suprême ɲɛmɔgɔba n'o ye président ye Fatoma Tera olu ye min fɔ an ko lamɛn. Fɛn fɛn ye baara ye ni État ka baara don sariya b'a fɔ ko ni i bɛna o baaraw kɛ sani i k'a daminɛ i bɛ lakali bɛɛ ɲɛna k'a fɔ i bɛ baara kɛ correctement min ye magistraw ta ye i b'i kali k'a fɔ i tɛ baara kɛ mɔgɔ ye min b'i sara i tɛ consultation kɛ i tɛ avis di dossier la dossier minnu ni e yɛrɛ bɛna wele ka o juger don dɔ parce que ni e ka avis di wala n'a fɔra don min k'i ka a juger a o la o kɔrɔ ye ko i ye jaabi di ka sɔrɔ dossier ma présenter i la. Sariya bɛ min yira donc ni dɔw taara retraite la donc mɔgɔ dɔw kan ka suganti pour que k'u place ta donc cour suprême na an y'a enregistré mɔgɔ caman taara retraite la i n'a fɔ président min kun bɛ cour suprême kunna ale fana taara retraite la donc maintenant il fallait que an ka mɔgɔ kuraw nommer président kura ka sugandi vice président kura ka sugandi premier avocat général kura ka sugandi ani conseiller ka nommer section des comptes la section judiciaire ani section administrative ani parquet général donc o mɔgɔ olu de sugandira donc dɔw ka nomination kɛra conseil des ministres la mais min ye président vice président ani premier avocat général olu ka nomination kɛra conseil supérieur fɛ président yɛrɛ sɔrɔla ka décret signé donc mais sariya ko n'u nomena u tɛ se ka baara ta fiyewu ka sɔrɔ u mana
bui kalen ku chien ku bena barake ni tlenia ye ku bena barake sharia hukum kono président de la transition elle est des président du conseil supérieur de la magistrature donc audience be présider elle des faits donc aya koloshi ye président vice-président ni premier avocat général lu folo de prestation de serment ke ka installé ou ka fonction kono ou sur la ka to région président na donc asoro ka mo to ka prestation de serment ke ambe min ñu fait vraiment ou ka sharia bato ou ka barake ni tlenia yi donc ou ka dofara ci sri kan halibi parce que jamana yi mako be kirila am mako be kirtlenena bon or ulu de dernier rempart on la barake tiye kan sharia kan parce que ni ye jatemine ke anka malidenw bi ou mako bi sharia de la ou mako bi tiye de la opportunité dira ma vraiment pour que ka o sharia tike nous be la kana ka orientation di juge minumbi jukoro pour que vraiment à chaque fois vraiment ou ka sharia tike anyema o ko fasa seneke mobili ni o tracteur o kema flani mwanduru kon dira seneke lo ma kunungu dira seneke la mun mobi asongo clanche sara clanche doni jamana bena jerni oye ko baro bela jere sabasle ko fe kasim trawre do ko sira ta ankul la me tracteur kema fla ani mugani duru ko di mali seneke la ma ni samya damnena vraiment ko nyumai abe di tracteur na menan songo e mi abo clap fly jamana be kelenta senekela be kelenta o de me baye mali senema tracteur munundo ne budon o be sega santanke ni ba mine tugunya abe bulbaga mi bolo ba vidange ka ke wakati la fanga fe kanga ke abo ka be santanke te maga moteur la te tieni keke sene joroka bo mali na fasura sirala oro okumo na gouvernement la je ka senegala o de me ni machine dili ni ajatene ni machine somata ni akla fly akla che gouvernement bo sera ya to abe dimuno mo lire ko sera o bare ba to aman jija muma to anga dunga fa o be sepati to mena ni ya mamna gelabi na mali kono dumunin ko lo bimeno o manga ke to shila ni la je sante menela mali ton million kono ton de soro malika dunta resangono teteme ton million nanika do nyaje tena to ton million duri do kanga to anga ngasega anga ambe munum blaga bokena maga munum fido ko bola ana munum fana blaga de mo to ni kilana na musala anga jamana donde man to ko minna ora to do na to la mana fu gouvernement no ga fere ko rete vraiment to amana ke to ko ambe sene mun ke anga duntanga bola ambe mun de kre ko ka bola na munum fana fere ko ka bola mun to jamana tina do gela wara ko no be dumno na sala kula ambe tasibla ke anga mo no ni bonena jasegu komina ba mo ka ci wale mo fe ka ina la fa la ku daro suma oni ka so ka fo mallo nyana ni kutina blatan so sumna wili ka jogo mona do wo ko no mo won be ni oni mo kan ka o be kula masin ko dila mana ni la ina sene ko kunga pour que jamana be se ka lafiya ni mi ka dia bara la ni fata a jamana kono e tranya machine ko tugo mun ne comme ayi an de wala tugo na suspension na ya de batte ci ko fulati an de engrais ko fulati akecharo ala fe alam ci de bay ka akecharo ala fe ko absi ake jamana yi na ko president ni jara yi ko fa jara yi parce que ayan de me an se na ta personnel ka ta ka so donc bara de mo na fa donc na an de me ta la kan de me sita ci ga mina to akili be dem sen na ayere katmala aya fo ko anganga klis toala ni achena le bulu achena jenu le bulu dem senu bulu ambe oro na sam mali yere mago be so ko exam ni ala na kana dama na afi ya ala ka tibi ya ma es ni ko babo no na kana senedo valer kama alhamdulillah ka sene yirwa ka sene ka titani tracteur ni fenote donc tracteur keme flani ko o blanga paysan à disposition pour que la production se ka bunya chum o ye bunya bayi ka nyesi nga senekela donc amba go de ke président ala ka bolo mala o ko fesa malini murtani che jenyu ngula kuni yamura meni makokumula wasaka do murtani o kuni o yamura shara wulika boy no kokumena kusubeni ne sonjayi malde munu sigeno murtani o luka nyama isaka traure fe donc ye mwele ka foku makobela nseruma ukoma ka fo président e ba fo malion ye ka fo frontière d'ailleurs autorisation ko avion na
dugumala la a banna bi pewu maliyɛn si tɛ autorisation ta pour que ka don Mauritanie bilen n b'a fɔ n da la n bɛ segin a kan k'a fɔ ye il y a plus d'autorisation d'entrée entre le Mali et la Mauritanie. Donc vidéo mun filɛ nin ye a b'a partager très rapidement an balima fɛn fɛn bɛ frontière la sisan donc n b'a f'u ɲɛna u ka se polisiw ma u ka a f'u ɲɛna k'a fɔ autorisation ko banna ani Mauritanie cɛ et c'est en vigueur à partir de cet instant. Malien fɛn fɛn bɛ fɛ ka na Mauritanie minnu bɛ Mauritanie k'u bɛ fɛ ka taa seli la Bamako ka tila ka segin ni a kɔnɔguwan kun b'u la autorisation ko Mauritaniens ye n wele sisan k'a fɔ an ye ko n k'a fɔ k'a banna pewu a banna pewu ayiwa n bɛna ci bila ambassade mɔgɔw ma u ka taa papier nɔfɛ inchallah autorisation ko o banna bi alhamdulillah an bɛ Alahu Taala fo aw maliyɛn minnu dara na an ka bɔ an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen donc an bɛ yɔrɔnin min na comme bi an dusukun kɔntannen don k'a fɔ ko autorisation banna donc an ye baara min daminɛ point kelen o ɲɛnabɔra maintenant en ce qui concerne région ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔnin min na comme bi région ni ɲɔgɔn cɛ a ma ban fɔlɔ mais quand même don nataw la an bɛna sigi ka kuma région ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ kuma kan mais an bɛ yɔrɔnin min na comme bi autorisation ko banna Mauritanie doni ani Mali cɛ a banna bi pewu inchallah rabi donc o de tun y'an ka bi nouvelle ye ala ka sababu ɲuman kɛ ala ka garisigɛw foni ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala ka an kunnaja donc comme on le disait oser lutter c'est oser vaincre Maliens ni ye aw de ka victoire ye donc an b'a fɔ alhamdulillah que Dieu nous assiste. O kɔfɛ sa CNT kɔnɔna na u ka baarakɛkulu min ɲɛsinnen don mara ma olu kɔni taara a lajɛ ɲina maganta b'a la ka labɛn cogo minnu na u y'a ɲini k'a fɔ fɛɛrɛw ka tigɛ walasa min b'a to hejikɛlaw bɛ se ka jabala ɲuman sɔrɔ cogo min na Yusuf Z Kulibali ale bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye. An ka service ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Maliki Jaw ye a y'a ɲini an fɛ k'an ka wuli ka na bi an yɛrɛ ka na lajɛ maison de haji la baara bɛ ka kɛ cogo min na. Gɛlɛya min bɛ malidenw kan minnu ka ɲi ka taa heji la an k'o gɛlɛya ninnu lajɛ an ka u recenser k'u fara ɲɔgɔn kan pour que CNT jɔyɔrɔla ye mun ye o ko la a bɛ se k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini CNT fɛ ko ka sariya wale ta sariya wale min bɛ kɛ sababuya ye ka fanga di maison de haji ma n'ale de bɛ occuper heji ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. An ka baara ye passeport de labɛnni ye ani hiji kɔnɔna na contrat minnu bɛ kɛ ani hali agence yɛrɛ k'u labɛn u ka se ka hiji organiser an ka baara ye olu de ye quoi. Donc passeport fɔlɔ tun bɛ taa ambassade de la ka taa visa k'u la o bɔra la hiji bɛɛ bɛ tɛmɛ machine de fɛ sisan donc an bɛ hijidenw ka passeport de don machine kɔnɔ ka so d'u ma ka dumuni d'u ma ani transport k'o bɛɛ d'u ma pour que u bɛ se k'u ka visa sɔrɔ donc nin bɛɛ de bɛ passer machine fɛ machine système ni fɛnɛ fɛ wariw de bɛ transférer a la pour que ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ donc o de kama hiji kɔni cogoya yɛlɛmana dɔɔni ka bɔ a kun kɛcogo kɔrɔ min na ka kɛ hiji ye u b'a fɔ min ma hajj intelligent smart hajj. An ye mun lakɔlɔsi a fɔlɔ ye maison de haji ka dɔgɔ sisan a jɔra waati min na hejidenw kun man ca mais sisan hejidenw cayara kosɛbɛ. Anw nana sɔrɔ passeport bɛ dilan yan vaccination bɛ kɛ yan service wɛrɛw bɛ yan minnu n'olu ye aéroport baarakɛlaw ye n'u bɛna pour que ka se ka heji yɛrɛ koɲɛw nɔgɔya parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka jamanaden fanba minnu bɛ taa heji la caman bɛ na ka bɔ dugu wɛrɛw la minnu tɛ Bamakɔ dɔn u ma deli ka voyager u tɛ aéroport ko ninnu ɲɛdɔn donc an ye aéroport baarakɛlaw yɛrɛ sɔrɔ yan minnu bɛ ka taayiri yira mɔgɔw la. Ka kunnafoni kun cɛ min bɛ tali kɛ seliba b'a la ka surunya kosɛbɛ ni seliba b'a la ka na mɔgɔw hakili bɛ jigin min na kosɛbɛ o ye sagaw sanni ye laɲasagaw a sɔngɔ ko bɛ cogo di Mariam Kuyate ɲinini dɔ k'a ko kan ko lamɛn. San o san seliba ɲɛkɔrɔla la maa caman de bɛ yen minnu bɛ jɔrɔ selisaga ko la ɲinan baganmaralaw ka tɔnba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail viande du Mali u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko sabula saga o tɛna dɛsɛ maaw la ɲina Mali kɔnɔ. Modibo Ba ale ye o jɛkulu tɔnden dɔ ye u ka wari marala don.
ame domna bi alhamdulillah baga me sugula fambe fe pour le moment te brankula su approvisionner na ame domna ko bi sango sanne wakati sira ambise anga nyamo mamba fuye san labanu na dia de sudumbe ro dowla o bi bagan kumbe aya fuyo ka to bagan kana na sango san ananga ministère bo baro ko nyongo fe pour que ni bagan nana abseka no ka choma ayirala ka foko sara ko konite na dese maula nga consommateur ka tonye mabano askomaye akafola ku akli siglente nyina sara songo kola kadaka ni watina sara songo ka gele kusebe Abdul Jakite kalo keleyan seliba kasi ambe bagan source damona sisa wala minyina iba fuko ufla le batu bise ka bagan kelen so donc yo krosulu ke kaban ayre bu kaare nga nyina seli avec chugudmen baka maralaw ni baka ferelaw ni gouvernement ou que j'ai ka donc fa asekana no anga seka baka so dala dam seka to ambe seli herala Banyame Kulibali ale baga ferela ye abe baga songa yeleli kunfanye ni wati nkono wa sadere baga beni asoro chogodo ebi jate mena ni selba sunyana sisan selba to e kalo kele baga te donga chaya kusube sugula mais stop be mogo bulo marale ne seli tomato tile muganye o chamanti na sugula akacha sugula wati me a pribi jigi na dogara sugula a pribi yele bambe wati mena sisan baga be ma yon soro sugula folo sugu ti fa kusube burus ko non labi ayirala fene ka fɔ ko baganw ka dala dumuni sɔngɔ yɛlɛli n'o ye alima betayi ye ko kɔlɔlɔ fene bɛ se ka yɛlɛ bagan ko kan dumuni gɛlɛya kɔni bi yɛlɛ ka kɔsɛbɛ parce que saga mun b'an bolo bi ka bɛn ni seliya ye a bɛɛ ye bagan balolen de bagan ma bɛna an bolo k'a fɔ ko a bɛ kɛ laya ye ko a bɛ laya a b'a yɛrɛ gili kɔsɛbɛ laya saga ɲuman don o bɛɛ ye bagan balolen de bon dumuni ninnu ka gɛlɛn ɲina fo ka tɛmɛ mais o t'a bali bagan bɛna caya bon n'a a fana selila fana prix fana bɛ jigin n'Ala sɔnna nyina ko bagan ko tena dɛsɛ Mali kɔnɔ nga Malienw yɛrɛ ka laɲini ba ye fɛn min ye bi bagan o sɔngɔ ka se ka nɔgɔya ka d'a kan jamana bɛ lahalaya min na walasa Malienden bɛɛ lajɛlen ka se ka seli kɛ damu na kunnafoniw bɛ kuncɛ u la na a ni ce a ka lamɛnli kosɔn Ala ka so yɛrɛ caya